Takuro Jeng Kisah sekang no khalakao Bisram Gonjo nilai bumani kokno Bisram Gonjo mungbu tekai selajaka selajak mani logi sini nilai buma tekai komporna ne dotan toka sini do tharongni jaga to mani buni do phabai sekjak mani pothomasin khanaka khanaman जों बेखौ खाव बथुम फारवे थायो आं सानानै नायबाथाय अमसे जे दिनै जों थानाय 70 बছर इन्डियाआव मार्च सुबै फाइमानि परेबो सिनि तिप्रा छारा तामंखा तामो कमाखा तामो खायजाखा अमानो वानसुबैसे जों कक सालायनानै नांनाय साल कलक मा तिप्रा सारक न लेखा परा माया हिनै सिया हिनै बोका सलामै सिनि हानो सेक्का जों अनेक किसु लनाय खालायका अनेक किसु खालायका जों सिनि हानो जों किफिल मानानि मदन करिका केंद्र जों तरक काय सिसामानि यागोनो जे मात्र तिप्रा सारक लेखा फोरोंङै फायका जोंनो चापगै तंनानै बांला भाषाबाय फोरोंङै आ जागाव इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलोगै जागा चिनि तिप्रा सारक इंराजी परिमाका शिक्षितंका एमए परीक्षा बीए परीक्षा एलएलबी पढ़बै যখন সিসাওই ফাইকা তিপ্রা সারক आज समय खाए तीव्र हस्ते राजनैतिक बेनि को काला चेन संगै फाइरे रखा तामो चेन संखा ओ हा चिनी हा ओ हानि शासन म चिनी शासन मांगनाय ओ स्लोगान तुइनो चिनी बुबाग्रा महाराजा प्रदोष किशोर देव बर्मा तीव्र सारंग सागा जों कमरै थाङै माया Cini 184 jalan ini lain buat tunggu, cengkan canggoi cini hanam kira matu gunai. Karena mukti Parishad nisikam, jana sikka andolan ummani aro Dasrath Hemanto Sudaino sampai. Tamatang mane, pertama jana sikka andolan baru je suru khai mane, oh jana sikka andolan ini ukra kasih rashtratik je hujak to mane. आज समय तीव्र सारक लेखा पढ़ा गरीबाय सानैया बरागाफ्रा तम स्लोगान माने जिनि पाहाराव राजा फोरोंनानै नाया फोरोंगाय राजा सेकजागानो शासन सेकजागानो आबोनि बागै तीव्र सारक राजा पढ़ा फोरोंना नाया जोंनो अशिक्षितखाय तनो नाया अम्पि हिने बर कक पिरे गामि आमचायाव बर केरें मेरेंखै स्कुल खोलनानै जेंखा आबो बपुरो जेंखा 1945 नि 27 तारिख डिसेम्बर 1355 त्रिं 11 पुसखाय आबो चेंमानि तारपरे खाय बरक अनेक पाहारा आंदोलन खालायका राजानि बिरुद्धे बरक साखा सावयाबो तीव्र सारंग प्रथम रिका आंदोलन खालायका तरक स्लोगान पिछारिका ताम स्लोगान साका राजार शासन चाय ना प्रजार शासन चाय से 1948 अंकाय ना और जनशिक्षा आंदोलन जरा खालायनाय बरंनि चेहरा अवतार सोलायनानै सुरंखा ताम अवतार आफ्रोकायना बरक 1948 ने मे मासा हिंगायना बर गणमुक्ति परिषद ना आचारिखा गणमुक्ति परिषद ने पहिला मुंटामा तंगने त्रिपुरा राज्य मुक्ति परिषद तंगने अ गणमुक्ति परिषद तंगने दुई टुकड़ा उलायका दुई टुकड़ा उमानि परे ओ गुलिरायनि नरक सिनि ना नयने गुलिरायनि अ गुलिरायनि अगोर देव बर्मा सियो सीपीआई नि अगोर देव बर्मा बबाई दशरथ का गायमानि परे खायना दशरथ नि बखारनि जे गणमुक्ति परिषद अ गणमुक्ति परिषद नि मुंगा त्रिपुरा राज्य उपजाति गणमुक्ति परिषद आर यागो देखायसा उखा त्रिपुरा उपजाति गणमुक्ति परिषद नका अगोर बाबुनि
গণমুক্তি পরিষদ ফাইমানির পরে ত্রিপুরা সানি তামংখা তাম স্লোগান ফাইকা স্লোগানে লেখা পড়া কামা শাখা তৎকালীন 1947 সন সে বাংলাদেশ তৎকালীন পুরো পাকিস্তানের ঢাকানে রায়পুরা নোয়াখালী হিন্দু মুসলিম যখন দাঙ্গাম খা তারপরে লাখ লাখ হাজার হাজার ওয়ানজয় হিন্দু ত্রিপুরা রাজ্য ফাইকা বর্মা আশ্রয় রিজাকা মহারাজা বর্মা কাঞ্চনপুর আশ্রয় রিকা যিনি মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী বর্মা আশ্রয় রিকা ও কাঞ্চনপুর যিনি মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী মুম্বাই সে কাঞ্চনপুর অঙ্গ আর দশরথীর নেতৃত্বে যে মানে যে গণমুক্তি পরিষদ স্লোগাन कताल का पीछा होगा तब स्लोगान को मैं आप लोग करे टंगला गणन टंगला समाजतंत्र फाइकाय आठो किली बाइता बाइतंखा से दखा मुसांगे टंको तिनी वांछा ত্রিপুরা ও বেআইনি অনুপ্রবেশকারী রঙতনে ওই তুমি ওই হারি ওই অধিকারী ওই চিনি ত্রিপুরা ছাড়নি তামংখা और विश्रामगंज खबर छाड़ा ত্রিপুরা ছাড়নি তামংখা নরক যতন ছাই মানো খসরতে মান থাই খসরকা হা খসরকা টং থাই খসরকা ছরংনাই খসরই থাইকা দেবাক জবমিকামি ছেগে দিতেছা জনশিক্ষা আন্দোলন খাইলে নেতারা ছাও যিনি মহারাজা স্কুল খোঁজা জন্য শিক্ষা গায়ে রাজা শেখ জানানি কিরওই যিনি গো শেখ জানানি কিরওই তিনি নংনি বসকাং কয়েক কানুন আমসানি সিমি সাইকেলাঙ্গনা বয় স্কুল বহুরো খরক জায়গা তিনি 150 বছর কাইতো স্কুল খরক জানার আং কিসা ইতিহাস কিসা খরবে নাই মানে আবনরনা তিনি সাইকেলাঙ্গনা নংনিও সোনামুরা রগত মানে কয়েকটা স্কুল নিমুক আমার কুংখা সোনামুরানি নবদ্বীপ চন্দ্র ইনস্টিটিউশন আবার এনআইসি 1875 সন আবার যিনি মহারাজা খড়গই কালাঙ্গ ও নবদ্বীপ চন্দ্র ইনস্টিটিউশন তিনি 146 বছর কাকা জনশিক্ষা আন্দোলন আসাই মানে তাই প্রায় 60 বছর 70 বছর আগে হাই স্কুল ছিল মহারাজা শ্রীলঙ্কা বাইকে থাকা ও দশরথ সুবর্ণে হেমন্ত সম্বাইকে থাকা চিরবুবাকেরা ফরিনালি বাগে স্কুল খোলা যায় হিনই বিশাল গর্ণি টাউন গার্লস হাই স্কুল 1876 সন খোলক যাগো চিরি ভুরি রত্ন পরিনালি বাগে বাহাইকাই বড় থাকা জনশিক্ষা আন্দোলন খালাইনে রক চিনি বুবাকেরা স্কুল খোলা যায় হিনই উদয়পুরনি কেবিআই আবার চিনি মহারাজা কিরিট বিক্রম খোলক মানে 1877 সন বিলুনিয়ানে বজেন্দ্র কিশোর ইনস্টিটিউশন 1881 সন খোলক যাগো কোনোবারে দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল ও সোনামুরানে কোনোবারে 1863 সন খোলক যাগো চিনি মহারাজা স্কুল খোলা রেখে বাবা বরণী থাইকা আর গণমুক্তি পরিষদ খাই নাই নেতা রঙ তাবুনি নেতা রঙ বংনি লাই বুমা খোলা পরিণার বাগে ছাও অমক সৈতে নর নোট খাইতা রেখে তাই সাবরমনে আমলি গার্ড স্কুল 1875 সন খোলক যাগো অমতে হাইতে গোবাং বা সারা ত্রিপুরা কয় পয়লা শহর কে নিকরক আর কে আইরক যারা কিশোর ইনস্টিটিউশন যত্ন চিনি বুবাগেরা ধর্মনগর খোলকা গোবাং মা আগরতলা উমাকান্ত স্কুল খোলক লাকা মহারানী তুলসীবতী স্কুল খোলকা বোরজম স্কুল খোলকা বিজয় কুমার স্কুল খোলকা মর্তিকা মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ খোলকা বে জনশিক্ষানী নেতা ও গণমুক্তি পরিষদ কানাডার মুখ জানা বরক সাও 300 স্কুল খোলকা কেবল সাও 350 কেবল সাও 480 কিন্তু দশরথ দেব যে মুক্তি পরিষদের রীতিকথা শ্রীকৃষ্ণ বই আলাই তুমি আপনার পড়ি না রে আর যত 300 স্কুল টঙ্গো তৎকালীন মহারাজা বীর বিক্রমনি জড়াব মহারাজা বীর বিক্রমনি জড়াব সেই ব্রিটিশ নে খরকসা আর্মি কসাম মিস্টার ব্রাউন মহাসভা শিক্ষা মন্ত্রী তো মানে বিনি সময় ন গণমুক্তি পরিষদ নি কেরাং করুম স্কুল ন মহারাজা রিকগনাইজ খাই স্কুল আমেরিকা তিনি জনশিক্ষা আন্দোলন খাই নাই গণমুক্তি পরিষদ যারা খাই নাই বড় খাইছা ফনুক্তর মুকুমু ফনুক্তর বড় স্কুল খোলা মানে
mo school jeng janasika andolan samaya motoi mungre khorokai hinai bora kaisa list photo to OBC go jeng mosika school khorokai hinai kono lek kare kono mung kare kono bome kono prop kare আর বড় তিনি খাই খাও দেখো জনশিক্ষা আন্দোলন খাইয়া গাই টিপরা সড়ক লেখা রেঙ্গলা খামো মকর লোকরা খামো পরিনা রেঙ্গলা খামো হেলাই মূর্খ বড় রসে সাওয়াব তিনি সুলৈন্য দেববর্মা বড় পরে মহারাজানি ও মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ পড়াবো যা কোনো পরিবার শিক্ষা হারাবলে সে দশরথ দেব ন তিনি মহারাজা বীর বিক্রম ও বাংলাদেশ নে হবিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট নে কলেজ পড়িরই বড়মা মো দশরথ দেব শিক্ষিত খালায়ো অমকি তাতার ক বৃন্দাবন কলেজ হবিগঞ্জনে বৃন্দাবন কলেজ দশরথ দেব মহারাজা বীর বিক্রম রাঙ্গি পরিও শিক্ষিত খায় বিয়ে পাস খালায়ো কোনদিন আবার খাইতে মাখা আর আপনি বাগেন যারা গণমুক্তি পরিষদ জনশিক্ষা আন্দোলন খায় না নেতারা সানানি নায়ো নর লাই বুমা ফোলকে পরি হই নাই রে লাই বুমা তাও সিজার টং ননি কক বসক সৈত্য আর জম ছামনি কক বসক সৈত্য অমনরা টিসা পরি হই নাই রে ছোকরাং তাসাল বিসি দিন তnya সালচা কবই কক আসাই ফাইনাই সাজাক নাই ফিরক জাক নাই নররা जों তাবো ফিরক হইছানাই সাওয়াস তকাই ফাইনে সাওয়াস তকাই আং গণমুক্তি পরিষদের নেতারা ছাও জিতেন চৌধুরী রানা চরণ ছাও ফাইনে একটা টেবিল ফাইলে টক শো খাইলে নাই নংলে ডকুমেন্টস সবাই ফাইলে আং রণজিৎ দেববর্মা ডকুমেন্টস সবাই ফাই নাই ছাড়াই নাই বুঝে তো নংলে মুক্তি পরিষদের দশরথ দেবনি গণমুক্তি পরিষদের বই মুক্তি পরিষদের ইতিকথা থেকে গোবাং বই দশরথ মৈত্রী ক্ষেত্র থেকে বই কত কত যতন পড়ি নাইকা নংলে লাই বুমা বড় তো জোরে দাফর গণমুক্তি পরিষদ জোরে বরংনি যে মাত্র স্লোগান পরিবর্তন টাকা তাবো শাখা রিফিউজি পুনর্বাসন চাই রিফিউজিদের ভোটার অধিকার চাই হিনে বড় স্লোগান টিকা গণমুক্তি পরিষদ ও টিপ্রাসাসি অশিক্ষিত রং ও থরে বড়ে পুদরি কান্নাই রং টুপি কসাক ঠুবরি বই লাল ঝান্ডা বাল্লি বই আগরতলা মিছিল খালাই দিকা আর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান নে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান নে বীরেন দত্ত নিপেন চক্রবর্তী শরৎ চন্দন প্রভাত রায় নেনে রঞ্জন রায় বৈদ্যনাথ মজুমদার অন্তিয়া হাই বড় রকাই পাহাড় ফাই দশরথ চন্দ্র আবার মগজ লাই খালাই খালাই রোজ স্লোগান দিব তামা রিফিউজি পুনর্বাসন চাই রিফিউজিদের ভোটার অধিকার চাই नों सानकाय बानानै रिखा दिनै हाजार हाजार दिनै त्रिपुरा रायजो बर' सचिन्द्रनगर कलोनी सुकमय कलोनी এই সমস্ত বিদ্যাসাগর কলোনি নেতাজি কলোনি চিটাগাং কলোনি দাস কলোনি হঠাৎ কলোনি মর্যাদা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তাগুনে বাংলাদেশ ন অবৈধ বর্ণ পুনর্বাসন নির্মাণে কলোনি মলাই বোমা মর মারি মইতঙ্গ সিনি জাগো নংনে অরব গোবাং জায়গা দং না বিশ্রামগঞ্জ এলাকা বিশ্রামগঞ্জ হাতিব আং 1982 সন ফাইব্রো মতে তংমানিয়া অন্তে তংমানিয়া মসে ওয়ানজিয়া নর মুকিয়া তিনি অর ত্রিপুরা সরক কমরতে কমরতে অরনি তিনি গমানানি মুই তংখা তিনি তাকো সুর সাইখনারিকা অরনি লাইবুমা কেন্টো মইতো নারক দেছে সিনি ইতিহাস সিনি লাইবুমা তঙ্গো সিং কমরি মায়া ত্রিপুরা কোনদিন কমর গলা আবনি বাগেনা চিনি bobagra जों चिनि दफान मोथांनानै बागै हाना किफिलानै बागै जों सुप्रिम कोर्ट जों एनआरसी नि केस खालायका एनआरसी केस खालायै भारतनि संविधाननि आर्टिकल 6 अबन कार्यकरी खालायनायनि बागै जों माननीय सुप्रिम कोर्ट जों स्राय स्रायकै साका तामस बिजाक जै संविधाननि आर्टिकल 6 1948 नि 19 जुलाई नि परे जारा फाइनाल बरक भारत ने ओरिजिनल इनहेबिटेंट बरक भारत नागरिक रुङैमाया आबन रोगैन संविधान रोगैन जों भारत नि सुप्रीम कोर्ट नि खालि जस्टिस सानै तामो ताबो
omo corona virus nya jakai asale bokrono omo implement ui khangkamo asam sukti notayai ara NRC keutha ara NRC khaipro তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তাবনে বাংলাদেশ নে অবৈধ ফাইনার তাব ছাগা আসামের এনআরসি করতে দেব না রক্ত দিব তব এনআরসির হতে দেব না রক্তের গঙ্গা বইবে এই ব্রহ্মপুত্র নদীতে কি হলো যখন দিল্লি থেকে আর্মি আসাম রাইফেল সিআরপিএফ বিএসএ আসলো আসামে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের ডিপ্লয় হলো যখন তা প্লাস্টিকে সাদা লাঠি দিয়ে ওই রক্তের গঙ্গা যারা বয়ে দিবে স্লোগান দিয়েছিল যখন পাশায় 3-4টা বাড়ি দিল তখন রক্তের গঙ্গা যারা বয়ে দিব বলে স্লোগান দিয়েছিল তারা তখন তাদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি আসাম সুতরাং ত্রিপুরাতেও মনে করবেন না আপনারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেছে বলে আপনারা সবকিছু দখল করতে পারবেন মনে করবেন না আমরা জাতিসংঘে ভাষণ গিয়ে দিয়েছে আমি রঞ্জিত দেব বর্মা 1997 সনে তখন আমার মাথার দাম ছিল 5 লক্ষ টাকা ইন্টারপোল ক্যাশ ছিল অনেক কিছু আটকাইতে পারেনি আমাকে পারবে না আমি কোনো 57 বছর বয়সে আমার কোন সরকারের অধীনে আমি থাকিনি কোন সরকারি সুযোগ সুবিধা আমি নেই যে সরকার আসবে অন্যায় করবে আমি তার এগেইনস্টে সব সময় দাঁড়াই সুতরাং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময় রুখে দাঁড়াবো 10,323 জনের যেটা তার মানবিক কারণে আমরা সেখানে গিয়েছি তাদের প্রতি আমরা সমর্থন জানিয়েছি ত্রিপুরা মতা গিয়েছে যেখানে মানবতার অভাব যেখানে হিউম্যান রাইট ভায়োলেশন হবে সেখানে আমরা ছুটে যাব অন্যায়ের প্রতিবাদ করব প্রটেস্ট করব সুতরাং ত্রিপুরাতে যে অন্যায় অত্যাচার হয়েছে এখানকার ভূমিপুত্রদের উপর সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ আমরা করব যতদিন জীবিত থাকব যতদিন ইয়ে করব ভাববেন না বাংলাদেশ থেকে এসে এখানে ঘর ভাড়া করে বিআরটিসি তারপরে আধার কার্ড রেশন কার্ড করছে বলে আপনি এখানে থাকতে পারবেন ভাববেন না সুপ্রিম কোর্ট যে দিন এনআরসি রায় দিবে দেখা যাবে কে থাকে আর কে যায় দেখা যাবে আমরা কাউকে আইনের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলবো না আমরা আইনের মাধ্যমে কথা বলতে চাই আইন কি আছে যারা বাংলাদেশ থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা এখানে এসে অবৈধভাবে বসবাস করছে তারা কি আইনি ভাবে এখানে আছে না যারা তাদেরকে যারা অবৈধভাবে এখানে আছে যারা প্রতিবাদ করছে তাদের আইনের কথা ঠিক কিনা সেটাই বিচার হবে সুপ্রিম কোর্টে সুতরাং কেবনা কিরিয়া মচিনি হা যেন কিরিনানি কক্রে মচিনি হা বড় দেশে বড় বাংঘর ইতিহাস ছাইবানো মহাভারত নি কংগ্রেস ছাইবানো মহাভারত কামঙ্কা পঞ্চপাণ্ডব ইয়াঙ্গতায় এক যুদ্ধ দুর্যোধন সংগ্র রাষ্ট্র পঞ্চপাণ্ডব ন পাইছা जों সংখ্যা গরিষ্ঠ মানো কিন্তু মচিনি ইতিহাস দङ চিনি রায়গোবা দङ চিনি অধিকার দङ হক সানানি থান দङ চিনি হাই চিনি যাব বড় বাংলাদেশ নি খাইনা আইনি কংগ্রেস ছিয়াতরি থাকে কাই ছালসা বড় কোনার ইস্তিমোর 100 বছর নি পরে বড় হাতির গই মাংকা ইস্তিমোর যখন তাং জেনেভা 1997 সালে থাঙ্গো আপ্রনে বংনে ইস্তিমোর নি সংগঠন প্রেসিডেন্ট মিস্টার রামা সত্তানো বাংলাও ইয়াক বগই কাছে ফটোটি সমানি দङ আন রঞ্জিত দেব বর্মা যখন জেলখানাও দङ आ समय ब इस्तिमोनि प्रेसिडेंट आयारलैंड कमाई थामने 150 বছরনি পরে বনি হাতির বিমানখা সুতরাং টিম গো জেনারেশন টু জেনারেশন লড়াই খাই দংকাকাই চিনি দফানি বাগে মথাঙ্গান বা জবা খাই দংকাই সালচা চিনি দফা মথাং জানাই চিনি হাবসন কিরবে নানাই অবুবা গ্রানি স্ট্রিট খাইবা
সুতরাং তারপরে বকরা কিরিনানি কক করে जों खानचा मावनाय अनेक किसु लायका अनेक किसु सालायका ताबुक जों काग्लायनानै कौजा जों ताबुक खरचाथाय खरचानो जों बखानो सालायनानै जराया जों सिनि मानथानि बागै जों मा लराय मा खालायलायनाय खानचा मावलायनाय ताखरा बखरा आं सानानै नायो जेने बसकांगो गोबां मा केबें मुं फायनाय गोबां मा सन्त्रास सुंनाय जेने बसकांगो एटेक बुंनाय ahai kono जों kiri oilat kere kiriya जों agi bo kiriya tabo bo kiriya जों bauti kok kanan bagai kobai kok kanan bagai जों kobai kok na sawai kanai bora moniso waisa si thuyo wai ni thuya ronjit dabor ma theke waisa na thunai suron theke waisa na thunai ramendra dabor ma theke waisa na thunai wai ni thuya jodi ang dokhani bagai hani bagai kok saitan kakai थैनि थांगाय सालचा आनि पिप्रासा दफारा आनि कमना सालचा वान सुगाने आं आबोस खबर दङ आबोस आगवान सुगु सुतरां ताफोरा बखरा जों तेबो गुसकांगो चिनि सभा तंगो अ सभानो जों मा बनाय आंकै किसा कक सानानि नायो अमर मुखा जे दिनै त गोबां मा कमना साका ते कायसा कक जे जन शिक्षा आंदोलन कमता किसा फिरो सानानि नायो राजानि समय ओ राजानि जे स्कुल खलक जागो कलेज परिबुइन आ समय विचन्द्र देवबर्मा एडभोकेट दुंखा आ जरावा महाराजानि आमार ललित देवबर्मा एडभोकेट दुंखा मानि कब्या ओ मानि आसाइमानि अनेक सिकारनि कक म लाइबुमा सुइजाक दङ लाइबुमानि ककसे आंनो रंग थावो मा आंनो रंग तिनि अर बकितारिना नांगो हनै सुइ सामानि कजे ताकुरो सुतरां बसकांगो चिनि बुबाग्रा दादिना तिरफ्रा फायनाय बिनि हामिया हामका वानानैन कक्रै जों बसकांगो चबा व जों मा बसालायनाय बिश्वजित देवबर्मानि ककना किसा सालानि नायो तांगाय सानाय बिश्वजित देवबर्मा खायसा सरकारि बरफ पोशाक खोबजा बन बतिखाय बुय बोसोरखाय वाक टकनो बुय अमति लामाव खिक्लायै बार आस्ते जना बुनि दफानि बररक बन बुय बोथारका वाक टक सुय हेकाय जों बिनि जास्टिस सानो बिनि जास्टिस नायो सरकार ताबुगो कोनो इनिशिएटिभ नायाखो बिनि नखंगो थांगो जों छामानि बागै चिफ मिनिस्टार थांगा डेपुटी सीएम थांगा बिनि नखंनि बरनो चाकरि रेखा बारा किसारि माबा जास्टिस सुनिया रांबाय कोनो जास्टिस सुनिया चाकरि रिमाबाय जास्टिस सुनिया जारा मेन काल्पिक जारा बोथानाय बरंगा रमै उपयुक्त शास्ति नानानै जों नायो सरकार जों कोनो जागा मिटिं खायना थांगाका जोंना पारमिसन होनो नांया पारमिसन चिनि नांया पारमिसन आं सान्या रंजित देवबर्मा तांगे पारमिसन सान्या से कांचनपुरनिफ्राय पानीसागर नागरिक सुरक्षा मंच 144 द्वारा आइन सेवायै जुदि मिছিল खायमानो बड़ा कोठारि मानो होनगाखाय जों बाजार सभा खायनानै बागै चिनि ताने पारमिसन नांनाय ताने पारमिसन नांनाय चिनि आबरे जमात सरकारनि फोन चिनि थानाय बिसोर दिननि आगे चिनि बखक पाताल कैना जमातिया जे स्कोर खोल जे बंदा मक्का जास्टिस थानाय अब बोलामा कासे ओरे पिकेटिं खायना रे पुलिस बायरम निखा अथच जारा जे कांचनपुर 144 द्वारा आइन सेवायै मिছিল खायनो थाखाय खरचन खनरमिया आं सरकारनो स्राय सानानै नायो आइन दफानो खागै मोखां नासिगै रिचुमारनो कानमा नासिगै बासानो तुयै नों आइन प्रयोग खायदे आइन जतनि बागैनो समान खालाय नों प्रयोग खालायदे केबोनो हासे केबोनो कसकता खालायदे जों स्राय सानानै नायो हेंगाखाय आइन तंला जों दाबो नाय दं सिरिं दं जेने बुबाग्रा हाबै फायखाखाय त्रिपुरा राज्य मन गणतान्त्रिक आन्दोलन नङानो जे आन्दोलन सरकारनि पक्षेबोनो कन्ट्रोल खायनानै सम्भव बुंला हापुं हाथाय दैसा दैख्रें गानो दंनाय ओ गारिंगो दंनाय पान्थर दंनाय त्रिपुरा सारक सिसाजा लेखा रोंथा
agini ajuk kurika wan charak sao mama rato mama hi agi denge na ajuk kurika mama kurika tabo kasi wan charak no kakai sar kino tabo kai যেখানে থাকবো দিন পাইকা जोंनो बेंगाय मार दिन पाइखा जों हुसियारि सानानै नायो केबोला किरिया सुतरां जों साना नायो যারা আকারে তংনাय যারা আকারে কক ছানাय दमाग्रि কক ছাनाय जों बरंनोबो स्राय स्रायखाय सानानै नायो नरगबो हुसियारिखाय तंनानै उनखन सालसा नरगबो आइन नीतियै अहा याकरि मा थांगोन नरं मने थाखाय तीन ताला ताला किसा खाखायनो तंग मानानै होनाय आइन न যদি भारतनि संविधान आइन ठीक भावे चलियाखाय भारत बसालसा टुकड़ा टुकड़ा हुई थानाय आइन जतनि बागैनो समान आबोनि बागैनो विभिन्न जागायाव ताबो फरायतो सुतरां आं सरकारनि थाखाय कयनानै नायो आइन जतनि बागैनो समान भावेखाय प्रयोग खालायदि आइन जतनि साकावनो समान भावे नायदि केवल खागलाया केवल फिकुंगया जों जेतासिन अधिकार तंगनि चिंनारिदि जेता अरग तंगनि बागै जोंखौदि जों कोनो वान्दी दखानि बिदिया जों कोनो वान्दिनो रेख्लायनानै गया जों जारा बांलादेशनि इलिगेल माइग्रेन्ट अबैध भावे जारा फैनाय बरंनोसै रायजोते सिनिवै नायदकनि खायै गंनि हावति गिरि रहनानै बागै जों दानि किसाव जायताबो थानाय ताखुर कुकुर सालबो थांगा माने खाकचाल थानाय दङ आबोनि बागैनो आं साननानै नायो जों जतन बुसखांनि साल जोंनि दफा जोंनि हानो नारायनायनि बागै जों सबान बागै गियार मा दंनाय नर जतन गियार दंदि ताই जोंनि बुबागेरानो खामियानि जराव যারা বিভিন্ন গির্জা মন্দির মসজিদ তাই गियारल যারা सुरिनाय जोंनि बुबागेरानि हानायनि बागै खामानि बागै सुरिनाय बरंनो बांद्राय द्राय हामबाय आफारै आंनि गहर नफाया बुबागेरा आयु रखन तिब्रामथा आयु रखन जतन नखर